Maayong adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapamati kamo sa aton pinasahi nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga mabuligan ang tagsatagsa sa aton sa pagtubo sa bugay kag subong sa ihibalo sa kay Kristo Hesus bilang aton Ginoo kag manluluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Manugwali kapitulo 3 kag akon pagabasa ng bersikulo 1, 9, tubtub 11 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Manugwali kapitulo 3 bersikulo 1, 9, tubtub 11, sa tag sa kabutang may panag-on, kag tion sa tag sa kakatuyuan sa idalom sang langit. Ano bala ang kapuslanan sang nagapangabudlay sa ginapangabudlayan niya? Nakita ko ang kasakit nga ginhatag sang Dios sa mga anak sang mga tawo nga hanason sa sini. Ang tag sa kabutang ginhimo niya nga matahom sa iya tion. Ginbutang man niya ang wala sing katubtuban sa ila tagipuson. Apang agod niya ang tawo indi makatungkad sang binuhatan nga ginhimo sang Dios kutob sa ginsuguran bisan tubtob sa katapusan. It be consecrated Lord to thee. Kabay pa nga mo ini ang aton subong nga kalantahon sang aton man tagipusoon nga ginatugyan kag ginhatag naton ang aton nga kabuhi sa aton Ginoo nga mangin kalamutan ini sa iya tubangan kag mangin isa ini ka naaman nga galamiton para sa iya nga kahimayaan. Wala na kita sing iban pa nga handom bilang isa ka tumuluo amo nga mahimaya naton ang aton na Ginoo gani bisan pa si Pablo naghangkat sa aton dira sa Roma kapitulo 12 versikulo 1 nga ihalad naton ang aton nga lawas bilang isa ka buhi nga halad kalamutan sa tubangan sang Ginoo. So kabay pa ngayadto nga kalantahon nakatag sindugang pa niya pagpahangkat sa aton labi na gid sa aton nga pagatubang sa aton man matag-adlaw nga bulhaton sa aton ni Ginoo nga isa ini ka pamagi sa pagsimba kag subong man naibaluan naton nga ang matutud ni pagsimba hindi lamang nagakahitabo sa apat ka mga sulok dira sang aton nga iglesia sang aton simbahan kundi bisan diin kita pwede kita makasimba sa Ginoo kung ginahatag naton ini kag ginahalad naton ini sa iya bilang isa kabulhaton nga kalamutan sa iya nga atubangan. So amo ini ang kalantahon nga aton nga ginpamatian kag kabay pa nga nagpahigambal yadto nga kalantahon sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. The God of all ages. Amo ini ang aton subong nga pamalandungan kag yara na kita sa ikaapat nga hugna sa sining pagtuon naton kag sa sini naman nga tion aton pagatalakayon ang ikaapat nga prinsipyo nga ginatudlo sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton Ecclesiastes chapter 3 1 through 15 kag isa diri kakamaturan nga makita naton among naibaluan naton nga pinasay ining kasulatan sang Manugwali kay diri naton makita nga ginsaysay sa aton diri ni Solomon ang pangabuhi nga wala ginakabig o kon wala niya ginatalupangod ang kamot sang Dios kag diri niya nakita nga wala ini sing kapuslanan, wala ini sing katuyuan, wala sing direksyon kag tungod sini wala man sing katumanan nga nadulat ang pangabuhi nga wala ginakabig ang Dios. Gani diri ko lang taon naton pag-abot naton sa kapitulo 12 sang sining kasulatan kay tinibaloan naton 12 lamang ini kapitulo. Ang isa sa mga pagpahangkat dira ni Solomon sa aton nga dumdumon naton
ang aton nga manunuga. Kay importante ini. Kay sa aton nga pagpangabuhi, kung basihan lamang naton ang mga pagkabutang, ang aton diri relasyon, ang aton diri kaugalingon, o kung ang ano nga bagay nga makita naton sa sinikalibutan, nga amo ini magagiya sa aton pagpangabuhi, hindi ini makatag katumanan, matutuod ni kalipay, kag subong man, matutuod nga direksyon sa aton yung pagpangabuhi. Kay ang Ginoo gid lamang. Kay siya nagtuga sa aton, kag siya ang ginalinan, kag gintunhaan sang tanan-tanan. Kag tungod sini, di malamang kita makakuha sa iya sing matutuod na kahulugan sa aton yung pagpangabuhi. So, muna kung aton nilang taon, masapuan aton yung may mga tatlo na kita diri. Kaya mga prinsipyo nga nakita. Diri sa versikulo 1, anong ginatudlo sang sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Sa paghambala diri, sa tagsa kabutang may panag-on, kag tion sa tagsa kakatayuan sa idalom sang langit. Anong ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? First principle, God sets proper time for our life. It simply means that all our experiences are divine appointment. Gintangdo ini, kag ginplano ini, gintuyo ini sang Ginoo. Tanan-tanan gid nga mga butang aton eksperyensyahan sa sininga kalibutan. Ano man ang klase sang eksperyensya, kasubo man akon kalipay, kinawad-on man ina akon kabuganaan, kaisog man ina akon kahadlok. Ano man yung butang, ang ginabas sa Biblia sa aton, these are all appointed by God. Meaning to say, there is no such thing as chance in the life of a believer. Amoy na ang prinsipyo nga nakita naton dira, no? Nauna nga prinsipyo. Now ikaduha diri nga prinsipyo nga masapuan naton, knowing the different times, seasons or stages in life is considered as wisdom. Amoy na ang gintudlo niya sa aton sa versikulo 11 dira. Ang tagsa kabutang ginhimo niya nga matahom sa iya tion. Anong butsilingon sini? Ngayon matahom ini, kaya nibaluan naton yung butsilingon sa pulo nga matahom, nagakaigo. Butsilingon sini, kung isa ka butang nagakaigo, makahatag sing kayuhan. Ang anuman nga mga butang nga aton niya, ginaagyan subong. Hindi lamang nga maghatag ini sing kaayuhan sa imo, sa palaboton, kundi bisan pa subong. Kung kaisa ang masakit ang kinawad-on do hindi naton maintindihan kung ano nga kaayuhan ang iya nga matag sa aton. Pero kung lantaw naton, we can never know God as our supplier of our needs kung wala kita ginakulang. We can never know God as our healer kung wala kita kaagi na ka masakit. So that's one way of allowing us to realize who God is in our lives by having this kind of difficulties and challenges. So, manang ginatudlo sa Biblia sa aton. Nangin isa ini ka maalam nga butang kung mahibaluan aton kag aton nga magamit ini para sa aton man nga kaayuhan. Katulad sang mga subay nga makibalo sang panag-on. Kag kung ano nga panag-on, ginagamit nila ina sa ila nga bintaha. Kung tig-alani, nagatipon sila. Kung tig-tulugnaw, nagapahuway sila. Kag nakaama na sila sang ilaya nga pagpangabuhi. Ina tungod nga nakaibalo sila sing panag-on. So, manang pagpangkat dira nga makita naton. Now, ang ikatatlo diri nga natun-an naton sa pulong sa Dios, total submission to what God has determined is the best we could do. Anong butsilingon sini? Hindi lamang nga dapat na ibaluan naton, kundi magpasakop gid kita. Kay pwede nga na ibaluan naton kung ano ang tinutuyo sa Dios sa aton kabuhi. Pero hindi kita gusto, hindi kita kumbinsido, hindi kita ihananamian. Kag tungod sini, wala kita nagapasakop. So ano ang kaayuhan niya madulat sa aton? Do katulad kita sa mga Israelihon nga ginpagwa na sa Ehipto, pero naibaluan nila nga andutang saad among ilang ginaman sa Dios para sa ila. Pero ang ilang dom magpabilin gyapon kag magbalik sa Ehipto. Ti ano ang natabo sa ila?
Amo ini gintunaan nga nagpanglugayaw sila sa sulod sa 40 ka tuig sa kamingawan. Kabisan pa nga nagtaliwan ang yadto nga henerasyon kaginbuslan sa bag-o nga henerasyon. Ini tungod na kay balo sila sang tuyo kag plano sa Ginoo, apang wala sila magpasakop kag hindi sila magsunod sa tinutuyo sa Ginoo. Kag ang ginatudlo sa sini prinsipyo sa aton, we need to totally submit to what God has already determined to us, because that's the most beneficial, the best that we can do. Paano ini naton makita? Aton ini masapuan sa versikulo 11 sa gyapon. Ginbutang niya ini nga mga pagkabutang sa aton kabuhi, kay ginhimo niya ang tanan-tanan niya tion, tanan-tanan niya panag-on, nga mangin maayo kag mangin matahom para sa imo kag para sa akon. Now, ikaapat diri nga prinsipyo nga aton pagatun-an subong, amo ang ginatawag naton diri accountability. Ang ginatawag naton diri panalabton. Now, kung lang taon naton ba no, prinsipyo diri nga makita naton, our sense of accountability makes us better persons or people of God. Ang aton bala nga katungdanan bilang may mga panalabton, amo ini ang nagahimo sa imo kag sakon nga may maayo pagid nga tawo o kon katawan sang Dios. Now naibaluan naton nga ang panalabton isa ka butang nga tam-an gid ka importante. Kay kun ang tawo nakita niya may panalabton siya, hindi siya dali-dali maghimo sing hindi maayo. Kay nibaluan niya nga manabat gid siya pila ka adlaw. Madamo sang aton nga mga government officials nagapangawat kay nga man para sa ila wala sila sing panalabton. Apang kung nabatsagan nila nga ang anuman niya ginahimo nila, magapanabat ini sila, amo ini ang magapugong sa ila sa paghimo sang hindi maayo. Ti ini hindi lamang sa government officials naton, bisan pa sa imo kag bisan pa sa akon. Sa bisan sino kay prinsipyo ini nga makita naton sa pulong sang Dios. Now, paano ini naton makita sa ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Now, nagsugod ini siya sa pagambal sa aton sa tagsa kabutang may panag-on kag tion, sa tagsa katuyuan sa idalom sa langit. Kag ginhambal niya ang tagsa-tagsa ka mga bulaton sang tawo, no? Kapag abot naton sa versikulo 9, amo ining iya pamangkot diri kag amo ini ang iya konklusyon. Ano bala ang kapuslanan sang nagapangabudlay sa ginapangabudlayan niya? Now, katahom sa sini nga pamangkot, kay nga man, what profit? Ano bala ang kaayuhan? What profit hath he that worketh in that wherein he laboreth? Nga ano gid ang makuha sang tawo sa iya nga pagpangabudlay? Kulang taon mo wala gid. Amo ina ang gusto diri pangop ni Solomon sa aton. Wala ini sing pulos, wala ini sing kahulugan, wala ini sing direksyon. Kay nga man, wala dira ang Dios. Because he failed to consider God. And because of that, life becomes meaningless. So ano diri ang gusto diri ipahangop ni Solomon? Nangin amo ini ang pangabuhi ni Solomon kay iya gin talikdan ang Dios, gin kalipatan niya ang Dios. Gani ko lang taon naton ang iya dako diri nga pagpanghangkat sa aton niya dapat konsiderahon gid naton ang Ginoo. Kay nga man kung isasaon naton sino naghatag sang sina nga mga bulaton. Kay pag-abot naton diri sa sini nga versikulo 10 sa pagpadayon naton sa pamangkot diri ni Solomon, nakita ko ang kasakit nga ginhatag sang Dios sa mga anak sa mga tawo nga nason sa sini. Ang ilang pagpangabuhi kasakit nga man kay wala nila ginkabig ang Dios. Apang kulang taon naton sino naghatag sa ila sa sina nga mga butang. Kung isaon naton ang ginambal diri sa Biblia sa aton, ang Dios mismo ang naghatag sa ila sa sina nga mga bulaton. Ano bot silingon sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Isa ka butang nga masapuan naton diri sa pulong sang Dios nga amo sini. Our
stages in life, our experiences in life, our labors in life tend to become painful and miserable business the moment we fail to follow the guidance of the one that gives us that labor, that stage, that particular experience. Kung kaisa mo na bala no, parehas malang sila nga nasunugan sang balay. Pero nga ang Isaya daw maayo lang ang iyang pagbaton, nga may kalipay kag may kalinong. Pero ang Isaya daw ang bilog nga kalibutan naguba para sa iya. Ayan ang dako dira nga rason. Among ang isa ginalantaw niya ang kamot sang Dios, ang isa ginalantaw niya ang kamot sang tiyansa. Amo ni ang kinalain sa pangabuhi sang isa ka tawo sa kalibutan kang isa ka tawo nga yara sa sabak sang Dios. Ang pangabuhi nagakomplikar, nagamiserable, masakit, nagabudlay, ina tungod wala sang tawo ginakilala ang kamot sang Dios. Apang kun ginakilala sang tawo ang kamot sang Dios sa sina nga mga buta nga inexperensyan, mas naghapos niya maintindihan kag makita niya tinutuyo kag subong man nga makahatag ini sing direksyon sa iya nga pagpangabuhi. Katulad bala sa eksperyensya naton, no? Abot kung sino sa inyo ang mahilig magbike kag sang nagligad nagkambyo ako sang akon nga bottom bracket sa akon nga bike, no? Kag abi ko anay kasimple lang. Pero sang ginbutang ko atong bottom bracket ko nga halotek kabudlay gali. So uli na dumduman ko nga may dala ini nga papel nga naghatag sing direksyon o kon iya dra nga guide, manual niya. Kag sang ginbasa ko kahapos malang gali magbutang. Kung kaisa amo sini sa aton kabuhi. Nga daw hindi nato maintindihan ang ato niya pagpangabuhi. Nga may mga problema kisa kita nga liro-liro ang ato niya pangunauna. Kag nagagapektuhan kita sing dako. Ayan ang rason kay kita lang ang naga-assemble sa ato niya bike. Wala kita nagpangaibulig sa manual sa pag-upod sa aton agud maintindihan natin kung paano kita mag-assemble sa ato niya bike. Now that is also the same with our life experiences. We will never appreciate the different stages, the different seasons that God allows us to experience if we will never recognize that those stages, those experiences, those seasons are actually God-given. Aman ang pulong nga gingamit diri sang Biblia sa aton katahom gid. I have seen the travail which God hath given to the sons of man to be exercised in it. Agud nga mahanas kita. Kay bahin ina. May mga tinion nga makisprinsya kita sa pagtaliwan sa aton pinalangga. May mga tinion nga makisprinsya kita sa pagdugang sa aton panimalay. May mga tinion nga ma-experience naton ang halit sa sakit sa kabuhi naton. Pero may mga tinion man nga ma-experience naton ang maayo nga panglawason. May mga tinion man nga experience naton nga mapierdi kita. May mga tinion nga may pagdaog kita. Init na ng tanan, may tinutuyo ang Ginoo. Kag ma-pressure naton kung nakita naton ang kamot niya nga nagadihon sa aton kabuhi. Isa kabutang nga masapuan niya naton sa pulong sa Dios nga mo sini wala sa plano sang Ginoo nga mangin miserable kita ukon mangin masinulubon kita nga nagapangatubang sa aton niya pagpangabuhi. God never intend that to be. Gusto sang Ginoo nga ma-enjoy naton kag maka-experience kita sang fulfillment, nga may kalipay kita, nga may ara nga ginatawag naton katumanan ang aton nga pagpangabuhi. Amo ni nga ginambalad diri sa aton sa verse 11, He hath made everything beautiful, appropriate, beneficial in His time. Why? Because all stages that we are in, all seasons that we experience, these are all
beautiful. Because in the first place, these are all graces, acts of grace from God. Ang maning katahom diri gali nga makita naton. Gani ko lang taon naton diri ginambal niya ini sa aton. Init na nataran ginatag niya sa aton. Kag naghatag man siya sa aton tagipusoon sing isa ka butang nga ginhatag sa Ginoo sa aton amo ang walay katubtuban. Ginabalad diri sa aton, ginbutang man niya ang wala sing katubtuban sa ila tagipusoon. Apang agod niya ang tao hindi makatungkad sa binuhatan niya ginhimo sang Dios, kutob sa ginsuguran bisan tubtob sa katapusan. Na ano ining eternity nga ginambal diri sa Biblia sa aton? Ang ginatudlo diri gali sa Biblia sa aton yung masini, ultimately the finite man will meet the infinite God. The temporal man will meet the eternal God. The creature will meet the Creator. Amoy na ang masapuan naton. Kag may dako dira nga pagakom. Kag tungod sa sini nga paghukom, ang ginabal sa Biblia sa aton diri, gamiton naton ang anuman nga panag-on sa aton pagpangabuhi, ang anuman eksperyensya sa aton pagpangabuhi nga makatag ini kay mayaan sa Ginoo. Kay sa unhan sa palaboton may dako nga paghukom. Mga biyan kagutod sa Ginoo, isa ka butang diri nga makita naton, because of the coming judgment, we must have that sense of accountability. And because of this, we need to be responsible men and women of God. First, we must learn to submit to His loving providence. Second, we should have that sense of accountability. And third, we should be responsible of our actions. Amo ini ang ginatudlo sa pulong sa Dios sa aton sa pagpamalandong naton sang iabala niya pulong. So madaso naman ni broadcast inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.